रोमन गड जेनसबाट जनवरी सुरु भएको किन फर्स्ट मन्थ जनवरीलाई नै जेनसबाट राखियो यु सी दिस पिक्चर गड जेनस हैज two faces means one face looking at the past and the other face looking at the future. And if you see hands, there is always a key to unlock the door. The god of door पनि भन्छ ढोकालाई अनलक गर्ने की छ हातमा अनि टाउकोमा दुईटा फेसेसहरु छ. One face is looking toward the past, reflecting the past, and the other is looking toward the future. This means we are in the beginning of our managerial career as well. ABM को रूपमा हाम्रो managerial journey सुरु हुँदैछ. As the English month begins from January, our career has just begun. Fiscal year को हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नेपालमा साउन भनेको fiscal year को first month हो. This is why this is very much suitable for us right now. हाम्रो career को journey हामी एउटा जर्नीलाई कम्प्लिट गरेर अर्को जर्नीमा पेनिट्रेट गर्न खोजिरहेका छौं. हातमा साँचो लिएर पेनिट्रेट गर्न खोजिरहेका छौं. यो बेलामा we have to reflect our past. हाम्रो पास्टको एचिभमेन्ट्सहरु पोजिटिभ नेगेटिभ सबै कुराहरुलाई हामीले रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ. पास्टलाई कम्प्लिटली अभोइड गर्ने पनि होइन बट म्याच्योर तरिकाले रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ र मोर एम्बिशियस तरिकाले फ्युचरले हेर्नुपर्छ. मोर यंगर फेस looking towards the future. एकदम hopeful खालको फेस. When you look at this picture, I would like to ask you 4 questions. How many questions? 4 questions. The number 1 question is, where are you today? The first question is, where are you today? तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ? हार्दिक होटल बाग बजार is a wrong answer. Where are you today? I am talking about where are you today in terms of your career progression, in terms of your professional development, in terms of your leadership journey, in terms of your personal development. तपाईं त्यो लेभलमा चाहिँ तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ? You don't need to answer, you just reflect where you are. तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ आफूले ममा भन्नुस्. Physically we are here, but in this perspective we are in the different locations. आफ्नो करियर जर्नीको आफ्नो अहिलेको पोजिसनलाई तपाईं हेर्नुस्. The first question. The second question is, how did I come here? म कसरी आइपुगे यो ठाउँसम्म? It means the reflection of your past. तपाईको होला नि तपाईको बाबा मम्मीको कन्ट्रिब्युसन्सहरु होला, तपाईको सोसाइटी, तपाईको टिचर्सहरुको कन्ट्रिब्युसन होला. You have to be thankful for each and every one. तपाईको लाइफलाई पोजिटिभ बनाउने कन्ट्रिब्युट गर्ने मान्छेहरु होला. कति मान्छेहरु तपाईको लाइफलाई यहाँसम्म नेगेटिभ रोल खेल्नेहरु पनि होला. Forgive them. Be thankful for those who have contributed in your life positively, and forgive those who have made you get you troubles or something like that. And reflect yourself where you are today, and reflect how did you come here. And the third question is, where do you want to be, or where do you want to go? तपाईं पुग्न चाहेको कहाँ हो? Be having a younger face, energetic face, imaginative face. Look at the future and reflect. आफ्नो फ्युचरलाई हेर्नुस् र अलिकति इमेजिन गर्नुस्. कहाँ तपाईले आफूलाई कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ? अब 1-2 वर्षमा बीएम को रूपमा, त्यसपछि माथि हुँदै तपाई कर्पोरेट ल्याडरमा अगाडि बढेको रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ कि स्ट्याटिक भएको देख्न चाहनुहुन्छ कि डाउनग्रेड भएको देख्न चाहनुहुन्छ? मोर ह्याप्पी भर्सन अफ यु देख्न चाहनुहुन्छ? निराश देख्न चाहनुहुन्छ? मोर एजुकेटेड देख्न चाहनुहुन्छ? व्हाट एल्स? Reflect yourself where you are going to be in the next 5 or 10 years. In the fourth question, how do you get there? Means from here to there. How do you get from here to there? तपाईं अहिलेको अवस्थाबाट त्यहाँ कसरी पुग्नुहुन्छ? At the same time you reflect your past. At the same time where you realize where you are, then you plan where you want to be, then you plan how to get there. यो चारवटा क्वेशनको एन्सर दिनुभयो भने तपाईले गड जानुसलाई राम्रोसँग बुझेको भए. यदि यो चारवटा क्वेशनको एन्सरलाई तपाईले रिफ्लेक्ट गर्नु भएन, मनमा नै सोच्नु भएन भने